Aduh, ya Allah. Waalaikumsalam Raffi. Waalaikumsalam. Lama kok. Dah okey. Aku baru masuk je. Bolehlah 5 tahun macam tu Kak Saleh. Ni lah, apa yang dia 5 fikir ni. tahun. Aduh. Okey, so sekarang kita bersama dengan Fira Ardi. So, panggil apa ni? Fira, Ira, Fira Rah. Fira, kalau nama badan lagi panjang tu. Sakit kepala memikirkan. Okay, so Fira, okay. Jadi bersedia untuk ditemu bual? InsyaAllah, insyaAllah. Jangan bagi soalan payah lah. Dia bukan aku. Okey. Fira. Kemarin penyangat filter fikir, hari ni apa ni? Tidak. Ini macam kan alim like ya mesti apa ada love. Apaan tu? Kau komen lah, kalau aku panggil saja aku sayang, siapa kan tu? Raffi, kawan kami. Raffi. Raffi mana tu? Finalis Raffi, best 94 je. Best 914. Wow, okay. Nampaknya ramai peminat Best 914. Peminat ke tu? Ramai peminat Ani. Gitu. Okay. So, siapa dulu akan memulakan soalan ni? Adakah saya ataupun Fikriah Mazlan? It's better Mana-mana kakak saja. lah. Kemarin kan aku saja. Aku lagi. Hari ni macam warna gelap-gelap tu dong ketanya. Macam si Fira warna yang cerah-cerah pink. Kemarin si Janato warna putih. Hari ni warna pink gitu. Yes, pink. Well, okay. So Fira, okay, memandangkan saya dulu yang memulakan soalan lah. Ready saja. Okay. InsyaAllah. Okay. So, Fira, jadikah adakah platform Best 914 ni merupakan platform pertama Fira bertanding? Maksudnya bertanding menyanyi lah, ataupun sebelum Best 914 tu Fira sudah pun bertanding mana-mana platform? Actually Best 914 ni kalau diikutkan lah, kalau diikutkan kira macam pertandingan besar, Best 914 ni kira pertandingan yang kedua lah I join. Tapi before this, I join Akulah Juara Jua, but that one indah sampai jauh lah. Kira macam, I think second audition saja kan, and then terkeluar tu. Tahun berapa tu Akulah Juara tu? Tahun lepas. Ayuh, maaf. Ya, tahun lepas. Sorry. Set up Adin the profession dah. Ya, tahun lepas. Sabar. Baru je bertanya soalan platform sudah terpanik. Nasib jenis tu keluar gigiran. Okay, jadi sebelum ni memang bertanding di Akulah Juara. Tapi saya rasa Akulah Juara juga merupakan platform yang prestige sebab ia dikendalikan juga oleh RTB tahun lepas. Okay, jadi apakah lagu yang masa tu Fira Ardi bawakan di radio sehinggalah yang melayakkan Fira menjadi salah seorang finalis platform Best 914? To be honest, actually Fira hendak ingat, tapi yang Fira ingat is ni ingat pasal masa tu nervous berabes, tapi yang Fira ingat itulah lagu ekstra saja yang Fira nyanyikan masa tu is lagu Hakim Rusli. Selamat tinggal sayang. Hakim Rusli. Selamat tinggal. Yes, lagu itu. Bilang lagu itu. Atau Fira ni memang suka lagu Hakim Rusli kali ya. Pasal yang for final Hakim Rusli je Fira nyanyikan. Different lagu lah. Okay. Untuk malam final yang sepatutnya berlangsung masa final hari itu, tapi ditangguhkan sebab pandemik. Apa lagu Fira? Hakim Rusli juga? Yes, Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Kenapa sedih-sedih lagu itu Fira? Like I said dalam radio, hidup Fira ni sedih. Ya, dah. Lagu tu macam, I don't know, the song speak to me lah. That's why I want to sing that song. Yeah, it's a nice song juga. Jadi genre-genre Fira ni memang semuanya yang menyentuh jiwa gitu. Macam tu lah. Pasal ramai orang cakap soal Fira ni macam deep bah. So bila nyanyikan lagu sedih, it's very suitable macam tu lah. Memang menusuk ke jiwaku lah. Macam tu lah. Macam tu kau fikir kalau I sing. Menusuk ke hatimu. Sebabnya sudah tak selamat tinggal sayang. Selamat tinggal. Sudah tu tergantung sepi tu lagi. Padahal diri yang ucapkan selamat tinggal. Ya, betul. Sedih. Okay. Berapa umur Fira sebenarnya? I'm 26.
26. Bila birthday? Bulan 10 ini yang lagi patah. Baru Wih, tahun berapa depan. bulan tu? Oh, 14 bulan 10. 14 bulan 10. Jadi Yes. coming 27. Enggak, this year coming 26 actually. This year coming 26. Jangan tambah setahun. Jangan tambah setahun. 26 pun sudah cukup. Okay, jadi Firah tadi macam pertandingan besar-besar ni macam Best 914 and then sebelum ni Kira Besar Akulah Juara kan? Yes. Jadi artinya Firah memang terlibat banyak pertandingan menyanyi yang kecil-kecil. Seperti apa Yes. tersebutkan? Kecil-kecil biasanya, actually dulu Fira start dari sekolah rendah sudah. Fira start dari choir and then menyanyi biasa-biasa sajalah. Macam untuk tarian punya nyanyian pun ada juga pernah Fira masuk. Sampai Fira masuk form 6 pun masih on choir je, ongoing. Oh, jadi orang choir. Yes, Jadi, on choir. Selalunya yang kecil-kecil itu yang tanpa choir, yang diri sendiri, solo. Seperti apa tu? Di mana? Kalau solo, to be honest, Firah hindi pernah because Firah ni sebenarnya ada masalah stage fright. So hindi confident. Yeah. Okay. Ito. Jadi Best 914 ni cuma mana bentuk Firah untuk jadi confident? Actually, it helps a lot lah, Best 914 ni. Even masa akulah juara pun, the problem is Firah terkeluar is because Firah hindi berapa confident and waktu menyanyi, Firah kejar-kejar, tangan Firah kejar-kejar lah. So I cannot control my voice at that time. Yes. Oh, tapi actually it's not that Firah macam nervous pulang. Tapi ano saja lah, macam my hand itu macam dapat di-control. Maybe ada kali adrenaline kali or something like that. Itu so macam payah Ya saja lah penyanyi. Allah, turunkan bala. Yeah. And then bila I enter Best 914, I think it's because of the support lah from my friend dari Vicky, dari Farah, dari Jana. Semua orang yang ada dalam ni, kebanyakannya yang Best 914 ni, dorang yang help me lah with my confidence apa itu ini. Dorang always support lah. Macam like, Fira bisa je kau nyanyi ni, it's better. But nanti you buat lagi better lah. Macam something satu lah dorang cakap marah ni. Gitu. Okay. So that's why satu yang saya perhatikan tiga tetamu 3 episod turut-turutan ya. Saya perhatikan satu benda. Non-stop bercakap. Yes. Kami yang nangkut bercakap. Yes, benar tu. Kami yang nangkut bercakap. Memang betul. Macam sejarah kemarin pun payah saya akan memutus. Oh, benar tu. Kami kalau si Farah Sani, kalau si Farah Sani, ya banyak teranti pasal ketawa. Tapi bercakap. Tapi banyak sebenarnya ia lagi banyak cakap tu daripada kami. Ia extend saja. Lurus. Masih. Sama saja tu sebenarnya. Speed kami bercakap semua sama. Normal 1.2, 1.5. Hindi, kami sampai speed 5 terus semua. Okay, so Fikri Mas Dan ada soalan untuk Fira Ardi. Ada seorang tanya soalan. So, ada di bawah. Tanya, for Fira, what has motive you to join Best 914? What motive? Actually, masa Fira join Best 914, hindi ada motif apa-apa. It's just me joining siya. Masa tu, ada motif apa-apa? Yeah, nada. Masa tu, kan ia menyanyi di radio saja. I didn't even think of getting to the final plan actually. Macam masa Kira tu, cuma ni, kira radio aku menyanyi wala ni, cuma tu. Yes, masa tu menyanyi for the first time and untuk juara mingguan. And then tahu-tahu dapat juara bulanan. Sekali tahu-tahu menang lagi. Macam I was like, stop. Macam Saya tak percaya. Kalau aku tahu final ni naik ke pantas, malah pelang tentu aku join ni catalah. Yeah, so basically sebenarnya ada motif. Masa juara mingguan itu lagu Hakim Rusli juga? Juara mingguan, kira lagu extra lah. I think lagu Hakim Rusli. The other song actually I don't remember. Pasal masa tu, You don't remember? Oh, hindi remember. Pasal masa tu, maklum lah sama, masa tu menyanyi sama, yes, masa tu yang dikenali adalah orang yang salah. Sudah tidak bersama lagi. And dia boleh cakap banyak lelaki ni, di sini ni. Lelaki kadang-kadang. Kebanyakan. Kadang-kadang saya salah. Kadang-kadang.
Indah, ya lelaki yang salah tu untuk kategori selamat tinggal sayang itulah. Ya, selamat tinggal sayang dan tergantung sepi. Okey, jadi memang memang usulnya Sepirahan ni meminati Hakim Rusli. Yes, memang. To be honest, yes. Okey, So, sebab saya Hakim memang Muslim tu inspire Fira ke tak? Inspiration, yes. Pasal Hakim Rusli tu macam mana? I think ia sebagai seorang penyanyi lelaki, ia bagus lah. And kebanyakan lagunya pun lagu sedih-sedih juga. I think it's because of yes, betul. ia ia trying to apanya orang macam maybe menceritakan tentang kehidupannya lah juga. Macam pasal ia pun ada problem with feelings and everything, right? So that's why ia punya lagu Yes. kebanyakannya sedih. He is Yeah, and one of the speaks to people. artists. Mm. Tunggu. Yeah. Ya, I agree with Fira sebab Waalaikumsalam Hakim Rusli is Hazuri. one of... So ni Hazuri dari Malaysia. So Okay. Oh, dari Waalaikumsalam. Malaysia. Hai. Malaysia okey masa ni? Okey keadaan kamu di sana? Okey? Kak, apa tu Kak? Kak, salah Kak. Lah. Salah. Tekan. Astagfirullah. Jadi open house. COVID. aku tu men-scroll tu sekali tanu tu pulang Yes. lah. Aku ni bukan live di Jamban. Kak. Astaga. So, Okay, sorry ya. Okay. Yang ditanya Rafira. Okay. Okay, soalannya start bila Fira start menyanyi tu? Start umur dari umur 5 tahun ke, 6 tahun ke macam bermula masuk bidang menyanyi ni? Masuk bidang menyanyi. Kalau agaknya start menyanyi Dalam biasa bidang memang nyanyian. dari iyalah kalau dari menyanyi macam biasa-biasa saja pernah memang enjoy dari muda lah senang. Dari Bintang kecil muda? actually dah pernah. Ya, dari masa bintang kecil dah pernah masuk. But memang Fira aktif dari sekolah rendah sudahlah join choir and everything. Because actually menyanyi ni is a thing that I enjoy with my late mamba. So it's the only thing yang macam connect us together lah macam tu. So that's why I see. dari damit dulu it's my mom and my kind of thing lah untuk menyanyi apa itu ini. Pasal macam my family yang lain memang to be honest dah pandai menyanyi lah. Memang cloud dorang punya soal. Tidak, bangga sedikit. Yang dapat menyanyi. Bangga lah sedikit. Ya macam cloud lah kalau menyanyi. Kalau dorang join tu, me and my mom selalu tu, sudah jangan menyanyi, kami dua sen menyanyi macam tu. Jadi kami punya Macam bahan aku ketawa lah. menyanyi, kamu jangan nyanyi keluar. Kamu jangan menyanyi, bahasa datah. Out of tune. Okey, jadi berapa orang adik-beradik Fira sebenarnya? Kalau campur Fira 4, and then my adik-beradik is lelaki semua. My adik lah semua lelaki. Oh. Fira anak tua. Oh, okey. Jadi Fira ni berasal dari kampung mana? Actually dulu Fira tinggal di kampung lain sama my mom, tapi my dad asal dari Tutong. Kampung mana tu? Memang Segmen kampung kenali Bendera negara Lama. tadi. Mana? KNK. Di Bendahara Lama. Bendahara Lama. Saya tidak pernah ke sana, tapi saya pernah mendengar namanya. Yes, tapi masa ni dia lagi ada rumah kami sana, angus sudah masa itu. Oh. Ya, berdekatan kampung mana tu? Bendahara Lama tu. Apa tah? Hindi ingat eh. Yang penting ya dekat-dekat dengan Tambing atau Pelang tu juga. Dapat tu. Yang penting dia dekat-dekat dengan air. Dekat-dekat air. Memanglah kampung air. Kalau melurus, dekat-dekat dengan air. Rusak. Dekat mana lah yang penting yang Bendahara Lama tu. Dekat dengan Tambing Pelang, dia jauh daripada Tambing. Okay, so macam dekat-dekat Pramu macam tu lah. Nanti kalau habis pandemik, kita ni kenali negara kita ni. Kita ni turun ke museum galeri kampung air.
Ini ada Ani InsyaAllah, check-in soalan, insyaAllah. di Kun soalan Travelodge. dari peminat. So this one. Peminat? For Fira, diberi chance untuk berduet sama artis tuna and dari luar, siapakah yang Fira pilih? Ini bukan peminat ni. Okay, kalau dibagi chance untuk berduet. Okay, kalau artis Brunei, maybe Macam mata. Ishraf. Oh, Kenapa Yes. Ishraf? Kalau yes. Kenapa? because Sebab dia handsome kah, tinggi? saya tidak pandang luaran. Ishraf tu macam mana? He's still young, right? Tapi he's very talented and he goes far sudah right now. That's why I would say I'm inspired lah juga by him for Bruneian artist tu. I really like his voice juga. Dia punya tone very very unique. Kalau dari luar? Of course, Hakim Rusli. Benda sangang dijawab. Siapa 26 Nora ni? Nampaknya macam peminat Fira Ardi ya? Siapa ni? Actually, she's my best friend. Yeah. Nanti fikir ya, kalau kami mengadakan lagi, kalau kita mengadakan lagi virtual session next, okay? Kami adakan sesi quiz, pengomen paling sporting. Cuman, Terus tu. kalau hadiah, Okay, sebuah kereta ada aku mau soalan tu. tadi. Ada soalan? Okay, next Aku tak question menapau is kereta tu. Okay, next question is selain bidang menyanyi, Fira ada bakat lain selain daripada menyanyi tu? Macam masak kah, apakah? Main gitar kah, drum kah? Angan-angan kah? Actually, kalau music, aku hanya angan-angan saja tu. I tried to belajar music, but in the menjadi benar-benar lah. But I can play piano a little bit saja. Macam very vaguely lah saja. Other than that, I think I'm good at acting. Yeah, acting lah. Acting okay lah. Kira acting watak sedih? Apa-apa saja. Because dulu, actually waktu di sekolah-sekolah pun, selain daripada choir, menyanyi and everything, I joined with acting je lah. Oh, dulu sekolah di mana? Sekolah apa tak? Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah menengah Saidina Abu Bakar. Oh, Saidina Abu Bakar. Bila last? Last 2011. Okay. Kemudian move Form 6 lah. Apa tu? Kemudian berpindah ke Form 6. Yes, arah Mata Abduli. Okay. Jadi masa ni Fira apa? Bekerja kah? Sekolah Bekerja. kah? Habis sudah degree. sudah tak cukup dah. Jadi sudah mengambil degree. Degree di mana? Yes. Degree di Malaysia. Wow, apa jurusan yang diambil? Marketing. Wow, jadi sekarang kerja Fira adakah bidang marketing? Masa ni Fira atau marketing manager di HD Studio. Di mana? HD Studio. Okay. Yeah. Good for you because in the sesi jurusan yang diambil, kerja pun sesuai Oh. dengan jurusan yang diambil. Alhamdulillah, Okay. Alhamdulillah. Ya. Apa Fikria ada soalan? Okay. Ni berbalik semula cerita pasal Best Now 14. Siapakah top 3 yang persaingan Fira? Persaingan Fira lah di Best Now 14. Top 3 lah. Okay, masa di radio tu, I think I mentioned Farah Haslan. Nama ni episod ketiga sudah naik ni namanya. Because Sekarang aku stalk ke Instagramnya. yeah, I assume semua orang pun agree yang she is very talented. Yes. Yeah, Even Farah ni Haslan. lah, aku pun cakap Farah Haslan. Sorry. Yeah, tak bagus lah. Suaranya bagus lah. Yeah.
And then, Okay. I can't remember. Siapa I mentioned na ito? Semua you cannot remember. Starry and Izol. Izol, episode ketiga ni pun naik je namanya. Yes. Yeah. Maybe pasal Izol, ia confident because ia pun memang penyanyi sudah kan. So, Aku rasa, yeah, it shows lah ini ia punya performance. yes. Sebab lagunya pun I heard not For bad. episode 1 sama Memang episode masa tadi interview Izol, next time, memangnya Izol menyabot saingan dirikunya. Cuba ya kalau ia cakap macam tu. Mak akan ikut Diriku. taxi ya, Zol. Zol, sabut nama aku. At least sekali. Di soal Izol, siapakah pesaing anda Auda dalam Best on Earth? Saya. Possible memang tu, ia cakap tu. Pasal ia orangnya memang macam tu. Memang aku memang terkejut lah, speechless. Saya. Possible. Tapi kan masa episod 1-2 Farah Sani pulang. Farah Haslan sama Izul kan Mara kena sabut. Then tiba-tiba episod 3 ni Sari. Kenapa Sari? Macam dari suaranya segi macam Ay, nga si Sari. Sari Kalau dia pun. menonton, nga si Sari. Ada orang sebut Sari pasal dia kan top baru-baru 3 ni? kan. So like Sari, suaranya, bagaimana dia ia, sebut Sari? I think ia confident and ia knows how to carry herself. Masa di pentas hari itu, actually, I've never heard her masa rehearsal kan, masa tani di orkestra. But then masa kita ni rehearsal for Best 904 punya final, I heard ia punya voice lah. Macam, she's very confident. I think because of the confidence kali, macam I find her very, macam my competition lah. Pasal I don't have that much confidence. That's why lah. Because for me, Sari memang satu pesaing yang jangan dipandang rendah juga. Sebabnya Sari belong from Hype Fam TV, which is di kelas dengan barisan A-Team, Anaki, Pikar, nama-nama yang memangnya orang kalau masuk audition, memang nama dorang memang akan terpilih. Sebab Sari sepanjang perjalanan karier saya dalam industri, okay, saya melihat beliau terpilih dalam Bintang Search, terpilih dalam, kalau saya tidak silap, Bintang Harmoni pun dia terpilih. Kalau saya tidak silap, Kemudian dengan mana-mana platform lain pun kalau ia join, memang namanya tu dalam tangan. Yeah. Sari ni satu pesaing yang jangan dipandang rendah. Yes. Of course. So I think platform terbesar pun yang ia pernah join is Stardom Quest. Dia pun terpilih. Benar-benar. Jadi memang dia seorang penghibur lah, yang orang consider penghibur sudah, yang berpengalaman. So I agree with Fira, which is she is confident in stage. Sebab ia sudah melalui banyak fasa dalam industrinya. Yes. Oh, yeah. That's why ia confident lah. Pasal ia banyak sudah ikut, ada pengalamannya. Right? Kan, ya. Betul. Macam Tani juga fikir banyak pengalaman ni. Itu biarlah rahsia Kak antara Tani Itu dan biarlah Rosita. Okay, Fikra ada soalan? So far soalan belum lagi terfikir. So kakak dulu yang tanya. Macam aku aja memanjak soalan. Okay. So, memandangkan Firah memang meminati Ishraf Yusri ya. Kenapa Ina cuba membawa lagu Ishraf Yusri sebagai lagu final you di Best Band 1? Hindi na. Pasal Ishraf Yusri is one of our artist jemputan. Oh, orang pakai saja biar terkejut. Janganlah. Mana mau steal the thunder. Okay, selain Ishraf Yusri, kira itu nama yang dipetik oleh you untuk menjadi duet artis dalam negeri ya. Jadi artinya once you petik that name, memang automatically he is one of your inspire list. Okay. Memandangkan nama Ishraf Yusri ni, beliau memang seorang berbakat, tetapi namanya agak baru juga di dalam bidang industri kita ni kan.
Jadi, selain Ishraf Yusri, siapa lagi penyanyi yang sebelum Ishraf Yusri di dalam negara Ketani yang Fira suka? Nah, Okay. Ani Abang Zulf atau abang, I think Zulf pun tahu kali yang he inspired me a lot lah. Because ia yang coach kami, right, for Best 914. Yeah, so he is one of the artists yang atulah bagi inspiration for me as well. And Iza Hashim. Yeah. and Rizal Rashid. And Itu siya. Abang Zulf Okay. sama Iza Hashim. Yeah. okay, so kalau you minat Zulf dan juga Rizal Rashid, boleh Iza Hashim, nyanyikan Kak. lagu Rizal Iza- Rashid cukup. Apa tuh? Bukan Iza Boleh Hashim, Kak. Iza Hashim. Iza Hashim. Bukan Rizal Rashid. Bukan Iza Hashim. tak? Bukan saya Rizal Rashid. Tapi apa-apa pun memang lagu you cukup, memang cukup melawan hati. Yeah. For me, Rizal Rashid also one of the public figure yang jangan dipandang rendah juga. Memang lagunya cukup atau cukup nusuk hati. Yay. Yes, benar. Okay, since you cakap Zulf itu inspire you a lot, nyanyikan salah satu lagu daripada Zulf. Tem macam mana ni? Lupa tiap lagunya. Okay. Lagunya tulus. Okay. Adakah kau aku lupa tiap nak. Kenapa terlupa ni? Astaga. Zulf akan Mencintai menang. aku, adakah hatimu benar untuk aku, ataukah hanya cuma sekadar hayalanku? Oh, rasa ini tulus di hati, hanya kamu yang harus di sisi. Namun kini tiada lagi, kau pergi tinggalkan rasa ini, pergi tak dihargai. Okay. Yeah. Mendengar tona suara Fira Ardia, ia seakan-akan Adi Bahnor. Banyak orang cakap. Yes. Banyak orang cakap. Benar. Baru realize. Muka suara saja, muka mulut. Macam saya kan macam imagine kan, macam absorb kan. Adi Bahnor kamu nyanyi macam tu bah. Banyak pula orang cakap cato. Ada orang mention. Ya, maksud Adi Bahnor leset. Okay. Jadi sebelum you join Radio 914 kan macam dok suka-suka kan kata you. Jadi pernah juga macam stalker mana-mana platform kan, laung-laung audition kan, macam-macam, ada Bintang Search, ada Rise Up, ada Stardom, ada AJ Studio Karaoke, ada mungkin macam-macam lagi pertandingan yang diuar-uarkan. Kenapa Fira Indah cuba join one of the platform? Pasal Fira sebenarnya Indah pernah terfikirkan join anything. As I said, I'm not confident. Benar, serious. Macam even waktu akulah juara tu, I was there because ada orang tangani Fira, the audition. And itu pun I took all my courage in myself trying to sing lah sebenarnya. That's why maybe at the second audition I terkeluar because macam masa tu hilang confidence sudah, like obviously hilang confidence because I know banyak yang suaranya lalau and everything. Tapi of course lah. Fikirnya macam mikir saya. Apa? Macam memikirkan sesuatu tidak? Ya, memikirkan sesuatu. Okay, the next question yang terfikir dari otak tadi, kalaulah sekiranya Fira Ardi diberi peluang menjadi juara, siapakah komposer Fira akan pilih? Ini kalau kamu tanya arah grup memang semua orang tahu sudah jawapanku kan? Tapi saya tidak di dalam grup. Okay. Fira pilih atau Kerok Studio. Okay, nama kerokan ini pun sudah 3 kali naik kan? 3 kali naik
di dalam 3 episode. Dorangnya Laila tuh Ingat mengampu saja tuh. Mau tu jo kerok tu. Kenapa Kerok Studio? Ikutan. Okay, Abang Kero actually buat lagu Ishraf Yusri, right? And then from there I see ia punya bakat lah dalam mencipta lagu, and the way ia buat lagu Ishraf Yusri is actually very very deep and speak to me. Every single time I listen to that song, macam walaupun I'm not sedih at that time, I can become sedih bah just because of dengar lagu tu. Macam teringat balik benda-benda yang daripada pedah. That means lagu tu actually benar-benar menusuk ke hati orang lah. So that's why I want him to, kalau dapat, I want him lah to create the song for me. Okay, jadi kalau single keluar nanti, apa genrenya? Memang genre sedih? Balada? Yes, balada lah satu. Unda pelang semestinya mesti sedih, but balada lah. Tapi kalau sekiranya macam first single Firah tu, Firah mau jalan cerita kehidupan Firah ataupun kena bagi Of sejak? course. Jalan Of kehidupan Firah. course. Jalan kehidupan Firah. Sorry. Terlampau awal bercakap betul menjawab tu terlampau awal. Naik juga aku tak rasa macam Yes, inilah kira jalan kehidupan Firah lah. At the very least, I have a song yang macam jadi part of macam like a documentary of my life lah macam tu. Okay, jika genrenya sedih, okay, jika diberi peluang, okay, Firah Ardi buat terus MV. MV lagu sedih. Siapakah hero lelaki yang mau digandengkan dengan Firah Ardi? Antah, Okay, saya suka membagi senarai. Okay. Okay. Adakah Zul F? Okay. Adakah Hazwan? Hazwan Best 4? Mengapa kan namanya tu? Okay, teruskan. Adakah Izolamen Best 4? Raffi Best 4? Ataupun siapa ya? Ishraf. Ataupun Ishraf Yusri. Actually, to be honest, kalau sekiranya lah kan buat MV nanti, I don't want to be involved in the MV. I mean, what I mean is macam I like the MV to be macam lakonannya tu ada separately two different character, and then me just being there as a singer, cuma tu. In the MV. Oh, kira OST. Yes, something cuma tu lah. Tetapi jika yang composer dan producer, okay, I want to make your song, you become the jalan cerita, you become the heroine. Who is the hero? Boleh ambil semua kan? Nak memilih satu. Boleh ambil semua saja. Nggak mikir. Tidak, satu. Okay. Kita go through one by one. Okay. Abang Zul, Indra dapat because Afira galat. Okay. Izon dah boleh pasal laki orang. Raffi, kalau I'm doing music video with him, dah pernah habis tu music video tu pasal kami ketawa saja sama bergosip. Siapa lagi tadi? Hazwan. Kalau I do MV with him, kami dua berkelahi. Sekejap. Kalau I sebut nama Hazwan, memang macam banyak obstacle. Kenapa? Hazwan itu ada problem with me. So I don't know. Tanya Hazwan nanti kalau sekiranya interview. Okay. Kenapa kalau Hazwan? Entah, me and him always kelahi. So, durang semua tahu ni. Kami dua nak satu berkelahi. Jangan ditemukan dorang. Kalau buat MV, ya Allah ya Tuhan ku jangan tahu. Ujungnya rusak Aku ke peralatan habis, orang buat MV ya. Ya tu kan. Kan lagu tu lagu sedih. Mesti watak lelaki tu, mesti watak lelaki jahat. Ngam, tu si Azwan. Oh, jadi kakak cakap mua si Azwan tu jahat lah. Indah pulang. Okey lah. I mean, kalau kakak cakap macam tu, saya agree. Always like Pasal kakak tahu kan, ia panggil Firah apa? Ia panggil Firah ni Lion King. Ah? Oh! Kenapa? Ya tu.
Ya, tu entah. Tadi ada tu yang komen kak, katanya Jepang, Ah. let me scroll. Oh, Ya, apa tanya tadi? soalan. Apanya? Jepang, let me scroll balik. Ya tanya, Actually, ya takut soalannya ni, ketawa tadi jahat ke, sian. ya enang ni. Soalannya ni enang Yang menyakitkan penting jiwa pasal dan Lion raga. King lah. Terbuat untuk Hazwan saya Katanya ada berapa lama mend-DM Fira Biskita, menjadi seekor saya ada Lion meng-add King? Biskita di Instagram, tapi Biskita jarok teks saya berminggu-minggu. Jangan Syazwan. Aku teks sudah iya tu sebenarnya. Apa soalannya? Apa soalan si Azwan tadi? Katanya berapa lama Fira menjadi seekor Lion King? Kali ketawa tu Dah yang kan benar kan cakap kok. Iya dah tahu tu kan, ya tu biawak biawak Brunei. Ya, Sasak ku Okey. Jadi calon terakhir adalah Ishraf Yusri. Okey lah. Boleh lah Ishraf Yusri. Yes. Aku ada lihat ia berlakon Joffrey, ia punya MV pun sedih. Ya Allah, tahan kok. Lawa macam kambang bulu ku mendengar punya menyanyi videonya lagi apa itu ini. Terasa ku di hatiku. Lain deepnya lagunya. Okey. Ya, saya faham Auda memang meminati Ishraf Yusri ya. Singan sana sudah. Bulu-bulu Okay. Alright. Okey. Jadi memandangkan macam you said akulah juara and then you terfikir audition kedua. Selepas akulah juara apa lagi Fira join? Selepas itu. Actually, lepas aku lah juara, then I join ni yang Best 914 dari Telipon lah. Itu saja yang Fira berani at that time because menyanyi dan Telipon no one can see me. So, masa tu Fira hindi nervous and hindi akan dipikirkan. So, I just sing sajalah ada Telipon. Okey, Fikria ada soalan? Soalan belum ada. Dia buat homework. Macam apa tadi kan Fira bercakap macam apa kan ditanya tu ia jawab sudah wah. Macam belum ditanya sudah terjawab. Macam si Jannah kan? Terus. Okey. Okay. Bila saya approach Fira Ardi untuk menjadi salah seorang visual session guest yang di mana sekarang Fira menjadi guest kami, apakah yang ada dalam fikiran Fira Ardi? Benarnya tidak ada apa-apa. Macam tapi Tidak ada apa-apa? Macam I'm excited tapi macam I think Jana and Farah macam nervous berhabis pasal this live ni kan. Tapi for me I'm okay. Memang buat homework ni, memang melihat sampai habis. Apa tu? Farah sama Jana? Actually Fira sempat lihat Farah saja. Jana indah because waktu Jana live I was baru habis vaksin kan and then ampar di katil. Apakah pengalaman bervaksin? Okay. Actually the first day tu okay lang. But then the second day macam dingin. Terus tu sakit kepala macam kena pijak orang sakit kepala tu. Apa nama vaksin yang you terima? Astra. Okay. Jadi kalau Astra, banyak orang menyarankan banyakkan minum vitamin C macam C1000. Okay, ini bukan ditaja oleh C1000. Mana tahu nanti, amin. Saya cuma tahu. Sebab kalau saya pun kurang sehat, saya akan cari minuman C1000 dulu. Sebab dia mengandungi vitamin C yang tinggi. Jadi saya rasa it's gonna recover your health dengan lebih cepat. Yes. Favorite lang to. Memang selalu minum lang ya. Tapi ya? masa demam makan obat Panadol saja lah. Kenapa diam Jo fikirin ni. Kenapa diam-diam ini? Speechless bah macam kan ditanya soalan ni sudah berjawab. Lepas tu kan ditanya macam apa lagi kan ku tanya ya. Tapi okay, ada soalan kan ditanya. Okay. Tanya saja, I'm an open book. Okay, ini instrumen yang Fira pandai macam gitar, drum, piano or... Itu tu.
I tried to belajar, but macam dah masuk lah kepala otak. Tapi I can play piano a little bit lah. A little bit saja. Macam basic saya, basic berhabis. Macam lagu Happy Birthday. Macam ting ting Dah ting lah, tu ting. dah jual lah. Macam Basic, right? yeah, I mean I can lihat orang main and then I can play it, cuma tu saja. Tapi I don't know macam the chord ka apa itu ini atau. Okay, faham. Okay. Sambung. So kalau Kan, tadi Fira beritahu yang Fira ni minat berlakon. Kalau sekiranya diberi peluang menjadi pelakon, Fira mau jadi watak apa? Watak hantu kah? Watak pokok kah? entah dah tahu ah. Apa sajalah, tapi I Yang think Fira minat Apa watak saja? macam mau jadi jahat ke baik ke? yes, Fira maybe minat jadi jahat, semua maybe watak jadi lah. jahat. Like the most Fira. watak yang Fira minat. And I mean Mua Fira size like watak jahat kan. So I think better lah watak jahat. Okay. Cuba melakonkan sedikit watak jahat tu. Untuk Hazwan. Untuk Hazwan. Untuk Hazwan. Ya Allah ya Tuhan ko. Okay. Kaya ba? Okay, Mana watak dia jahat apa? punya topik pasal laki orang. Laki orang. Jangan kacau laki orang. Tu Dah kan the aku cakap word. si Hazwan kacau laki orang. Tidak, I think. Si Hazwan Macam like- tu laki orang. Contoh. Like kau Kira kacau okay. para Okay. perempuan. I give you synopsis lah. Okay. I give you synopsis lah. Okay. Imagine Hazwan ato bawa you couple and then you two in love. Tapi Kamu muna ko. Okay. okay. Mesti jiwai watakannya. Okay. And then kedapatan si Hazwan ato laki orang. Then Alright. kau marah Hazwan macam. Okay. Okay, ready, action, and Boleh menyumpah sedikit kan ya? Boleh. Boleh Entah lah, tak? perkataan Boleh tak? biasa sajalah. jangan Okay lah. Okay. Okay. Rolling. 1, 2, 3 and action. Action. Couple? Serius ka kau ni? Kau laki orang jua. Buaya darat je kau ni. Astagfirullah. Pat buaya darat ato ke jiwaku. Buaya darat je kau ni Zona. Sudah sadar tadi dia tu sedikit deh. Lihat bau muam tu. Memang Kau ingat saya ya? rasa ayat aku memang ikhlas. Memang ikhlas. Sorry Zuan. Kelahi ni kadang kelahi. Sorry Zuan, karang kana text ko ni di grup ko, percaya tak? Habis ni disebutnya karang. Aduh. Okay. Jadi bila saya menjemput Biskita menjadi guest virtual sesi Hai to Izara co-hosted by Fikrah Mazlan, did you do macam homework like macam stalker kami kah? Macam apa kan diorang buat ni? Aku ada lihat your IG lah kebanyakannya. Macam lihat YouTube tu. Pasal actually YouTube ada peluang Fiki beritahu kan yang you guys ada YouTube. But then to be honest, nada masa. Pasal kerja saja. So what I look at is your IG lah kebanyakannya. So macam your opinion is what in your mind? My opinion is what I saw lah ada your Instagram. Kebanyakannya memang you interview people yang macam dah banyak orang tahu lah kan. So I think it's good. Kalau si Najib melihat ni, dia banyak orang tahu. Yeah, but then from here, you gain more influence ba. Macam like makin banyak lagi orang tahu macam tu kan. So Yes. it's a good thing lah. Macam tempat ni it can become a platform for people to get to know you. Macam tu. So I think it's a good thing lah memang macam tu. Apa lagi untuk orang-orang yang baru-baru kan masuk dalam this bidang macam menyanyi or bidang-bidang as a influencer apa itu ini. So it's a good thing lah memang tu. Okay. Macam yang kalau saya tidak pasti kalau saya pernah maklumkan kepada you atau Indah, mana-mana guest yang
terpilih di dalam virtual sesi kalian ni akan dipanggil semula ke program akan datang, insyaAllah kalau pandemik berakhir, untuk menjalani aktiviti-aktiviti bersama figura yang lain. Jadi, jika Fira dipanggil nanti untuk melakukan aktiviti, apakah konsep aktiviti yang Fira rasa Fira mau join? Macam kalaunya Farah, Sani harusnya dia suka memasaknya. Jadi mungkin aktiviti memasak, mungkin berlawan memasak, betul. Kalaunya Sejanah, antam saja tengah camping kanya apakah? Fira maybe gym ke lah. Kalau Fira gym ke lah. Oh, actually Fira nak minat gym. Kalau kan gym pun kami biasanya subuh-subuh pukul 3 pagi. Pukul 3 dah rasa. Yes, pukul 3 pagi. Oh, yes. Jadi kalau macam Fira, apa konsep aktiviti yang macam Fira rasa suka, selesa, macam mungkin kekuatan Fira. Actually, kalau Farah Sani mau masak, Fira tak ada masalah. Anak bibi seorangnya di rumahnya, of course masak tu macam ada papa saja, tak bagi mi. Yeah. Tapi if kakak mau buat macam something like Running Man pun siap juga. Macam I think whatever games, yes. Running Man. Whatever, yes. Macam itulah, macam aktiviti, macam Running Man lah. Macam ada games, apa itu ini. That would be fun lah. Pasal macam all the people yang pernah join this session boleh bonding lah juga at the same time. Yeah. Yes. I was thinking pulang Running Man itu. I was thinking it's a good idea sebab Running Man belum ada di Brunei ya, belum ada di Brunei macam orang mungkin fikir macam really figures yang di Brunei compete enough, yang orang competent enough to do there. Orang suatu kan, okay. Apatah lagi aku punya fotografer, videografer, memang tunggang langgang lah di belakang Muyong. Awal Jadi pulang kepisan macam- kali itu. Okay, jika saya memanggil you untuk sesi Running Man in Brunei, apakah di dalam minda Fira RD Running Man ini macam mana? Apa tu? Kira mungkin you can share your opinion. About Running Man? Yes. Do you watch Running Man? Boleh lah. Tidak berapa minit lah, tapi lihatlah just puting 2 kan, pasal orang lihat 2. So, Beri dua. okay lah, siap lang Running Man kan. Macam, I mean, if you can see pun, dorang yang dalam Running Man tu, they are bonded together, macam families lah. So that means, apa yang dorang buat itu, it makes a good impact to them lah, as a group. Contoh. So, macam kalau sekiranya one day nanti kakak akan buat Running Man and then you want to do specifically for Best 914 punya session, then I think it will be good for us lah, contoh. Because to be honest, for Best 914 this time, trust me kak, we have the best bond ever. Macam kami ni family. Yes, terus. Okay. So, Okay. trust me, it will be fun. Jadi, okay. Fira RD cakap Fira RD indah berapa minat Running Man, kan? Jadi, apakah rancangan reality yang Fira RD suka? Oh, biasanya Fira lihat tu pelang macam Iron Chef. Master Chef ataupun macam X Factor yang menyanyi-nyanyi tu adalah American Got Talent tu lah. Oh yeah. I can see your voice. Nah, kan? Fikir ya, cuma ada soalan saya. Indah, terdiam lah pasal banyak kan. Pasal cerita Running Man tu. Kan videographer will be siapa. And then macam, aduh siapa dia? Mesti jada. Aku yang Memang jamnya, laju. Memang kapus-kapus deh. Sekarang Ikhwan, tolong. Adakan kamu berlari-lari tu. Ya tak aku macam, wah, Alhamdulillah. Kalau aku Tapi bukan kalau kereta tetap sekiranya- berjalan. Tapi kalau sekiranya family Best 914, I wish aku dapat masuk dalam game tu juga. Pasal biar tah dorang the crew one merakam kami. Pasal aku pun mau merasa dengan family Yes. Best 914. Ya, pasal berbeza Okay. Macam banyak pertandingan yang Tani join apa. This Best 914 yang kali ke-17 berbeza berapis. Familinya macam like, ya Allah, macam dah sangka yang Tania tu semua connect, support each other, ketawa bersama, menangis bersama. Macam yes, nyanyi je, ketawa bersama. Nangis bersama. Apa-apa pun bersama. Okay.
Sambung ka. Okay, apakah pengalaman paling manis sepanjang berada di dalam Best 914? Kau dan satu kakak kami menangis di Sedih sini. kami kan, ya Allah. Jangan kami ni puas mata. Actually, semua kenangan yang I have waktu Best 914 is the best memories. Macam kami memanglah ada macam kelahi dengan si Azwan apa tu kan, menyakitkan jiwa dan raga tu. Tapi it's part of a good memories juga. Pasal macam Yeah. kalau kami indah berkelahi, durang yang lain indah happy. Okay. Okay, di dalam barisan Best 914, di dalam barisan finalis Best 914, finalis lelaki. Okay. Siapakah finalis lelaki pertama yang bertegur sapa dengan Fira Hardi? Raffi. My bebe. Kami Okay, punya bebe okay. tu si Raffi tu. Okay, boleh you describe sedikit your bebeh itu? Raffi tu, actually, mi kenal Raffi dari sekolah menengah sudah. We on the same Oh. sekolah menengah. Yeah, so that's why ia tagur me first. Kami know each other. Tapi I'm not that close to him pula masa di sekolah menengah because ia different classes than me. Tapi I still go to his class because one of my best friend is on the same class as him. Okay. Yeah, but then now waktu di Best 914 baru dah kami ada chances to talk with each other apa itu ini. Rupanya si Raffi ni masuk aing sama kepala dengan aing. So Okay. kami ia tak suka bergosip apa itu ini sebenarnya. Okay, jadi macam mana boleh bertegur sapa dengan Hazwan dan berkelahi dan bergaduh? Astagfirullah. Okay, macam ni ceritanya. Hazwan itu pun my kawan punya kawan juga. Yeah, Kawan so punya kawan punya kawan punya ex-boyfriend. Indah lah. Hazwan ada kawan and then kawannya tu my friend juga. Gitu. So kira kami ada the same group of people punya kawan lah. So dari sana Hazwan cakap punya lah, kawan, punya kawan, punya kawan, punya kawan, punya kawan. No, the same kawan, one kawan. Ya. Dari sana lah jadi ia tanya. salah. Ia tanya macam, kau kenal saya tu kah? Macam kan. Sekali, I said, kenal saya tu. But then, lepas itu, bermulalah kisah peperangan dunia ke-10. Okay, bila memasuki kelompok Best 914 dipanggil lah macam ni orang, okay kamu kan diberitahu lah kamu tak finalis Best 914 yang ke-17. Okay. Bila Firah masuk saja kelompok bis dia ni, apa ada dalam pikiran Firah Hardi? Macam kadang-kadang secara kalau jujur macam kadang-kadang kalau tadi masuk this new kelompok, Shenwan ni bumbung usulnya Shenwan ni. Yes. Actually, okay, pada mula-mula sekali lah masa kami meeting for Best 914, the first one yang macam Fira rasakan jauhkan diri is actually Jannah. Bukan bilang pasal I don't like her, it's just that Jannah tu ia punya karisma, ia punya auranya macam strong lah. She looks like a leader gitu. Yes. Yeah, so macam at that time I thought ia indah dapat connect with me because I mean I can say I have leadership punya anu juga, tapi I'm very lenient lah ni orang. Macam I can be fun juga at the same time. So I don't think Jannah macam tu. But then after we get to know each other and everything, sama juga, sama sekepala juga, masa aing juga rupanya. Itu surprisingly. Yeah. Bila you berjumpa dengan Fikriyah Mazlan, Okay, Fikriyah Mazlan. Fikri is actually like a sister to me, like a baby sister. So macam Yang tagur Firah dulu tu masa datang. yes, masa tu Fikri with Raffi actually. Yes. And then waktu masa mula-mula I saw Fikri, she's very friendly. So macam I can already sense like kami boleh get along lah kata. Tapi maybe you takut kali with me at first. Like everybody else. Semua orang takut ba lihat Fira at first, Itulah. Tapi first panggilan Fiki ke arah Best 914 bagi arah Fira, Fiki ada gula-gula. Tu you perlu tanya tu soalan yang Because ia always bawa gula-gula. Macam bisai bayan ni. Macam very useful. very useful. Apa kau ni